Women's 3-on-3 volleyball dayon. Team Campo 8 versus Team Bulho Talamban. Team Bulho Talamban, Janice, Joycel og ni Ruby kontra sa Team Campo 8 sila si Shaina, Sonia og si Kisi. Manigim ni mga iga na, manigim. Bola sa Team Bulho Talamban, serbisyo Ruby. Igual 0 pa ang atong game 1 sa atong manigim matchup. Sonia, gispike kang Joycel. Yawan ng hagis mo dahil Joycel. Out ball. Bola sa Team Campo 8. Sonia to serve para uno. Out ball. Sayang gi-out ni Sonia. This. Servisyo Joycel of Team Bulho. Point. 1-0. Kini para dos. Servisyo Joycel. Shaina to Joycel. Point. 2-0. Kini para Tris. Side out. Bola sa Team Campo 8. Serbisyo Shaina. Hinay. Pikan sa overhead. Hawan pas kang manang. Side out. Oy, apart. Ernie. Atong idol Ernie Basalan. Atong acting vlogger na sa ako na sa volleyball, Cebu volleyball dayon. Ada ba? 2-0. Servisyo Kisi. Para uno. Janice. Wait. 1-2. Kini para igualis. Servisyo Kisi. Tagak. Joycel ginakan Joycel. Ay lubuha. Kini. Side out. 2-1 ato score. Servisyo Ruby. Nako. 3-1. Walang panangga ang Team Campo 8. Servisyo Ruby para 4. Kisi, Lobo. 3-1 ato skora. 3-1 pabor sa Team Bulho. Kini para dos. Ruby. Kisi ay igo pa siya na. Double block ay. Wa kasod, igo pang kauban. Batay wala minute batay. Servisyo Joycel. Kisi. Wa kaabot. 4-1. Kini para 5. Wa kaabot. Servisyo Shaina. Sonia. Janice. Big tuarag good item delivered by Shaina. 2-4. Ito nung pick 4-2 kini para 3. Shaina again. Ada. Win. 4-3. 4-3 na. Kini para igualis. Win. Igualis 4 na. 4-all na. Kaibigan atong game 1 na sa atong manigim. Women's 3-on-3 volleyball dayon. Campo 8 versus Bulho Talamban. Shaina, Lobo. Tirang Ruby. Giat sa niya Sonia. Nadagis at sa Sonia. 4-5 na kaibigan. May overtake na ang Team Campo 8. Ito na naman Shaina. Good item. Size 4. 2.3 sa Team Campo 8.
O ang lamian nga chicharon ng Maricel Anthony Chicharon mapalitan inyo sa Poblacion Carcar sa Maricel Anthony Store ug sa Guadalupe Carcar. Og ang Arnoco Ono Disco Mobile, basta disco Arnoco. Arnoco Ono Disco Mobile. Tuk po ni Joycel. Pasok. Side out, side out. Og ang Infos Kids Artwear mga kaibigan, i-search niyo sa FB page ang Infos Kids Artwear. The coolest clothing line in town. Shaina, overhead, Ruby, suga, ay! Wana, di na madag tabang. Di na madag ampo. Size 4 atong skora. Bola sa Team Campo 8, Servisyo Kisi. Kini Servisyo Kisi para City na. Ruby, may pabuto. Answer by Sonia. Perting kusuga. Out ball. Side out, size 4 ha, size 4. Kini para 5, Servisyo Ruby. Buen, 5, size. 5 size sa ato skora. Servisyo Ruby. Kuha pang Sunya. Di ka Sunya eh. Sus. Hawan pas kang manang. Gualis na, gualis size. Gualis size. Gualis size na. Kini para labaw na ang Team Bulo. Para labaw. Sonia. To Joycel. Kisi. La, inuyukay na. Kuha pang Kisi oh. La, Ruby. Shaina. Hala, kaniyan daga Joycel. Grabe ha. Wala. Woo! Nice shot kami from Kisi. Pasok na pasok. Igualis size, igualis size. Igualis size. Bola sa Team Campo 8, Servisyo Sonia. Tuara, gidagal. Ay, giato ni Soberhin. Ala, siya na. Joycel. Wana, binunalay na saktos palo-palo. Ay, kapos. City size na. Grabe, ano Murag volleyball. Murag volleyball? Vlogger. Dos. City size ha. Buo na sa siya na. Kopi ko blanco. 8 size na. Kini para 9. Servisyo Sunya. Gitaga ko kalit. Gidagan Joycel. Kuha pa. Kisi to the rescue. Bunalan Janice. Kisi again. Janice gipikas Kisi. Ligang dipinsang Kisi. Noy size. 3-point lead sa Team Campo 8 mga kaibigan. Iniwanan ng Team Bulho Talamban ng 3 puntos ang kalamangan. Servisyo Sunya. Para Kisi. Tua Ruby. Jadi Ruby. Ruby again. Lah. Allah kaniya siya na. Side out ha, side out ha. 9 size, 9 size. Servisyo Joycel. Out ball, out ball. Nasobrahan ng lakas. 9 size. Servisyo Shaina para Jis. Ruby. To Casey. La. Joycel. Grabe hatira. Hipilo din shot. Coming from Joycel. 9 size, side out. Servisyo Janice. 9 size para City. Sonia. La. To Joycel. Casey. Wa kaabot. City 9. City 9 kini para 8. Servisyo Janice. Casey. To Ruby. Casey again. Bunal. Pokot. 8-9 na. 1 point lead na lang sa Team Campo 8. Servisyo Janice. Para igualis na ni Casey. Answered by Joycel Lobo. Sonia nagdangarang.
Kisi. Gitirahan si Ruby. Bibaw si Ruby. Wana. Janice. Gibirahan. Kisi. La. Kaniha. Gi-out ni Ruby. 8-9. Side out. Bola sa team Campo 8. Servisyo Kisi. Serve Kisi. 8-9 para Disney. Sintro. Kuhan Janice. Gidagan ni Sonia. Out si Sonia. 8-9. Side out. Para Gualis United. Serve Ruby. Servisyo Ruby. Para 9. Buen. Igualis 9 na. Laka deha. Volleyball. Serve Ruby. Kini para Labaw. Para Jis. Ay, haitag servisyo Ruby. Jis. 9. Uyo kayo nag-servisyo. Para Panay. Servisyo para 11. Oh, tuwa na sa do. Gimpa sila. Servisyo ni Ruby. Itong game 11-9 1. para daog na ang team Campo 8. Bulho. Para game. Shine na. Ruby. Shine na again. Puringin. Pumasok. Hindi nakuha ni Joycel. Side out. 9-11 ha. Noy 11. Bola sa team Campo 8. Servisyo Sonia para Jis. Serve Sunya para Jis. Janice. Answered by Tuara. Ruby. La! Suba! Lubo! Karya. Jis! 11. Lata. Dikitan ng labanan. Jis 11. Serve Sunya para Gualis. Servisyo Sonia. Out! Inside. Inside. Side out. Bola sa team Bulho. Ano dali-dali ah. Para daog sa game 1. Servisyo Giselle. Tara. Lobo. Out ball. Nako. Serve Kisi para Gualis Panay. Servisyo Kisi para Igualis. Bang Ruby. Ruby. To Kisi. Janice. Out ball. Igualis 11 na. Kinsa kay makaangkon sa game 1, kinsa kay makadaog sa game 1 sa ato ang women's 3-on-3 volleyball dayon. Ala! Subak! Bigay! Bigay Sonia! Panalo ang team Campo 8 sa game 1 sa atong women's volleyball dayon 3-on-3.